Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con Baldur's 3. Vamos a ver qué nos cuenta aquí Parche. Mira, en esta... qué asco. En esta partida hasta estoy pensando en coger la marca, a ver qué pasa. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. ¿Por qué tengo que dejar que me marques? Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it, only us that follow the Absolute. You ready? Brace yourself, this'll sting. Venga, ofrecerle la mano. No les mola nada. A ver qué pasa. Hold still. As the pain muddles your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation. She too carries a parasite. Okay. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man. One of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Adentrarte en un nivel más profundo de su mente. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Huh. Se me ha metido una criatura en la cabeza. ¿Puedes ayudarme con eso? A creature? There's definitely something rotten in there. Let me take a closer look. I ain't seen anything like this before. Muy bien, haz lo que puedas. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. No sé si no me ataca cuando vaya para allí. Esta no le gustaba, ¿no? Seems being a true soul leaves you unconcerned about your tadpole. Or unaware. ¿Por qué será? Nosotros nos hemos percatado de sobra de lo que nos han hecho. I don't know. Perhaps this was what was intended for us, had we not crashed. Es muy posible. Vamos a hablar con ella. Está por aquí, creo, ¿no? Time to press ahead. Supongo que al marcarme ahora no Light on me my feet. atacará, ¿no? Sí. Oi, come here. I ain't waiting around. Voy a guardar por si acaso. Es que no quiero matarlos en esta partida. Ready to clear your head? ¿Qué vas a hacer? Whatever the Absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Ok. Don't want a crowd of gawpers. Everybody else needs to leave. Vale. Have to keep going. Pues quedaos todos aquí un momento. Me va a atacar, ¿verdad? Ready to clear your head? Yep. Smart. All you need to do is open yourself to the Absolute. And I'll do the rest. Psionic feelers creep across your mind.
like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric. It's all slippery in there. What are you hiding? A ver, An si image hago of the esto. mind flare reaches out to her from your memories. Helps! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. Pues sácamelo. Don't you worry. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy, though. ¿En qué consiste tu plan? It involves you putting your trust in the absolute. Simple. Casi tengo curiosidad por saber lo que va a hacer, no tengo You miedo. won't regret this. Being a true soul, you know the absolute don't like to touch nothing unclean. So drink this. It'll purify ya. You recognize telltale flecks of werejackal blood. It's a potion of sleep. Esto me va a hacer dormir. ¿Intentas engañar? I ain't deceiving nobody. I'm trying to help. Bueno, pues voy a seguir a ver qué pasa. Me va a atacar, ¿verdad? Me va a intentar matar. Ups. Buenas noches. Sweet dreams. I'll see your ugly mug on the other side. No sé. ¡Ah! ¿Qué me han hecho? Me han atrapado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wakey, wakey. Don't bother struggling. You ain't going nowhere. Ups. The Absolute wants to know all about that critter in your head. So start talking. No vas a tener suerte, no sé más que tú sobre el tema. Liar! We've both seen the monster that put it there, and I know what happens next. ¿No se suponía que ibas a ayudarme? It's too late to help ya. It already was. That creature's turning your brain into broth, boiling away your memories. Do you even know who you are anymore? Tengo poderes, algo me está cambiando. Powers? No, they're delusions. That thing's eating your brain. It's gonna start eating your flesh too, changing you. And eventually your skull will split and you'll cough up a mess of tentacles. Pues ponle fin a esto y cúrame. Stop it! Why would I want to do that? I'm gonna keep you here so I can see every gory detail and hear every whimper and scream. Si me transformo, tú serás mi primera comida. Not likely. You're forgetting one thing. I've got the Absolute to protect me. But you're on your own. Nothing more than a skin suit for that monster inside you. You're gonna be my new pet. A ferocious squiddy. All for myself. You test the weight of the chains, looking for weak points. Ouch, ¿dislocarte la muñeca? Pues atletismo nada. Conserva las fuerzas. Ja. ¿Y los otros qué pasa? ¿No me pueden venir a salvar o qué? Conserva las fuerzas.
¿Qué vas a hacer? Open your papers, freak. It's time. You should be sprouting tentacles by now. But you're still the same kind of ugly you always was. Disappointing not to have my own squiddy. But your giblets will make for a tasty supper. ¡Hola! Hasta luego. ¿Quién es esta? Sorry. I may have left that a little late. No lasting damage, I hope? ¿Y tú quién eres? Corilla Heartflame. At your service. Ostras, no había visto esta You nota. made quite an impression on my master. He sends his regards. ¿Y tu máster es? ¿Tu patrón? ¿A quién te refieres? The Honorable Ah, Raphael. mira. He's terribly excited about you and your condition. At this point, you're more interesting alive than dead. So here I am, your savior in times of need. Be a little more careful. That skin's valuable, and we won't always be watching. ¿Ok? ¿Por qué has hecho eso? A ver, ¿te has inspirado? Destruye un enemigo poderoso de un solo golpe. Cadenas. Free. Free. For now. Bueno, pues vamos a robarle todo lo que tiene, ya que estamos. Free. For now. Poción de veneno, pergamino. Uy, no, ya estoy cargada. Mira, ¿y los demás qué pasa? ¿Dónde estáis? ¿Vais a hacer algo? ¿Os quedáis aquí de guays? ¿Podéis ir de paseo? ¿Os van a atacar? De momento no los atacan, ¿no? Oh, genial. Pues creo que puedo entrar ahí abajo. On my way. Porque creo que estoy en la sala esta que tienen escondida aquí. Aquí creo que no había nada más. Pues yo no tengo la llave. Pero con ella sí. Ah. A ver, ¿qué puedo tirar que me pese mucho? Bueno, no puedo pasar cosas, ¿no? Aunque no están aquí al lado. Pero yo les paso cosas igual. ¿Qué más da? Esto puedo ir al campamento. Vale. Esto por aquí. Vale, ya estamos con el peso bien. Still breathing, despite everything. Me voy a ir escondiendo. A ver qué pasa. Esto lo he cogido todo, sí. Creo que esta es la puerta que tengo que abrir. Y por aquí debía estar la giganta esta. ¡Oh! Está muerta. Vale, o sea que ya se encargaron de ella. Wonder if the gods are watching me. Perfecto, o sea que ya puedo ir andando por aquí como Can't slow down. perro por su casa. How Vale, much farther can I go? ok. Killed without a mark. Who the hells does she serve? Cofre dorado. Un sitio de mates. Veneno de basilisco. A ver qué más hay por aquí. Diario de la sacerdotisa. Pues va a ser que no voy a poder aliarme con los goblins esta vez tampoco. Pero bueno, por lo menos vi esto que no había visto nunca.
diario? No, bien. What's in here? A ver qué más hay aquí. Y si no recuerdo mal, These por boots aquí. have seen everything. Era el templo este. Creo. Bueno, así de primeras me puedo ir para arriba, ¿no? Supongo que los otros no me atacarán. Hola, ¿qué tal? ¿Me echabais de menos? Uy, a todo esto... no, esto no lo quería ver. Quería ver esto. Este le caigo un poco mal, ¿no? Aprobación media. Esta aprobación alto. Guay. Y tú media. Pues nada, no les caigo muy bien, ¿eh? Swift as my feet can carry me. Vale, no sé si me van a atacar, espero que no. ¿O sí? Parece que no. Vamos a cerrar aquí. Como si no ha pasado nada. That the jingle of coin I hear? You've timed it well, my friend. Already turned quite the profit today, so I'm feeling generous. You recognize the crest she bears, the winged serpent ¿La at que the no sale? centering. Formas parte de la red negra. Half right, sharp eyes, as then is a normal trader. Just a matter of what's for sale. Weapons and other exotic goods, true enough. But most of all, we offer discretion. No judgment, no right and wrong, just good deals and bad. That a problem for you? He hecho tratos con tu gente bajo el mesa de walking. Bit quieter, if you please. This crowd just burned that into the ground, you might recall. But good. That means Zaris and her little operation weren't found. Seems you're a friend of the family. That warrants a discount. A small one. A ver, ¿qué tienes? Algo interesante. Camisa de malla +1. Ballesta pesada +1. Daga +1. Cuja +1. ¿Quién está saltando por ahí? Tridente. Provisiones. Telaraña. Espadón +1. Espada larga +1. Pues no te creas que me interesa mucho lo que me vendes. Mira, aquí está el diario. Te vendo esto y te vendo esto. ¿Qué más te puedo vender? Let's see what the day brings. Puedes vender esto. Puedes vender esto. Tú nada y tú esto. Y ya está. Pleasure. Bueno, pues continuemos. Very well. Lo malo es que al haber matado a esta, no sé si Have a lot on my mind. ahora voy a And, poder... well, Uy, in me it. estoy yendo por fuera, no quería irme por aquí. No sé si voy a poder Best be on my way. aliarme con estos. La verdad, vamos a hablar con... Don't waste a step. ¿Cómo se llama? La Drow Mizana. Moving in. Should mind my step. ¿Quién estaba aquí? Ay, mira. Bueno, vamos a ayudar a este, venga. Está aquí por nuestra culpa. Don't go bothering my pigeon. He's mine. ¿Y qué piensas hacer con este pichón? Keep him safe. Listen to him coo. Till I gets hungry or some such. What's it to ya?
Lo estaban mirando, yo también quiero uno. Then catch one on your own. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you Lástima. rest. Vamos a intentar engaño. Bonificador. Venga, un 10 malo será, ¿no? Toma. Take him for a joke, why don't ya? And don't let the lads snatch him up. No, tell him what they'll do to him. Bring him back when he's all tuckered out. Here's the key. Pigeon's all yours. Gracias. Qué maja eres. Look at this. I'm quite saved. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. ¿Sabes qué más perdura, Eganes? El oro. Tienes una deuda conmigo. Oh, what's a bit of metal between allies? Hmm? I'll do one better. Tell me where we can meet each other once we've slipped the goblin yoke. And I'll offer much more than gold. Knowledge, my friend, is priceless. Menudo lío te has metido. ¿Por qué te capturaron? Why, by design, my friend. How better to learn the ways of a people than to live among them? I dare say the experiment has proven most fruitful too. I'll be happy to share my findings once we've found somewhere safe to parley. Ven a mi campamento. Hablaremos allí cuando estemos los dos a salvo. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain. Poción de invisibilidad. Y ¡puf! Se va. Un hombre de muchos talentos. Amplía tu séquito invitando a vos a tu campamento. Boniato. Con... Boniato. Boniato. Vale. All's well that ends not as bad as it could have. Vamos a hablar con este. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviatha, goddess of pain. Ah, are you also here to assist with the prisoner? Solo estoy de paso. Your tastes must turn to the exotic if you would stop here by choice. Y tanto. I was invited to discuss pain and its intricacies, but even I find these goblins crude and, well, primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Esperaba que un fiel de Leviatán le agradara el dolor. You know the Maiden of Pain. How refreshing. But there is more to us than that. Yes, we worship her through pain, often our own, but it is an intimate and loving thing, one we offer up. Okay. If you would permit it, I can show you firsthand. Ja. By all means. Let us see what his skilled hand might get up to. Tengo curiosidad. Oh,
I have something exquisite in mind. Both Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Hostia, te da una habilidad si haces esto. Vamos a ver qué pasa. Simply face the wall, and we can begin. Bueno, ya me he quemado con la marca de la absoluta que hacen unos azotillos más, ¿no? Ok. Yes, this will do nicely. Ouch! The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. ¿Suplicas que me hacía con gran traumatismo? Your voice sounds so sweet, dear one. Le mola. Don't wear her out entirely, priest. I might have use for her yet. And don't worry about passing her. Pain is proof that we live. Revel in it. Retorcerte con unos estertores agónicos exagerados y gritar. Venga, vamos. Buena. That's it, dear one. Hola, hear you. My. Who knew our friend had so much blood in them? Try not to lick your lips as he said. Pero no me mates, tío. You are doing so well. Do not give in now. Vamos a decir esto. ¡Oh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Vamos a llegar? ¡Oh! Por poco. Pues voy a volver a tirar. Porque quiero ver qué pasa. Ahora sí. Estoy gastando los puntos de inspiración en tonterías. Después me voy a arrepentir en algún momento, ¿verdad? Yes, you can, child. Take the pain and offer it up to Loviatar. Offer it all. Sweet child, you bore the pain like a true believer. I am proud to have served you this penance. Gracias, me lo he pasado muy bien. As did I, dear one. Loviatar herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. A ver, ¿qué me va a dar? And on a personal note, thank you. That was positively divine. Okay, your world has strange customs. Está todo flipando. Don't me with the likes of them. True, you wouldn't have the grit. Qué bien se llevan estas dos, Bueno, ya si ves qué tal, me puedes curar un poquito, Still alive?
So that's progress. Me voy a gastar un par de pociones y ya estamos. Pues nada, que a todo esto me dio algo este o no. Ups. I must try this technique. Or perhaps this one. Ah, aquí está. Amor del Obviatar. El dolor es el camino hacia la claridad. Cuando te quedan el 30% o menos de los puntos de golpeo, tienes un bonificador de +2 a las tiradas de ataque y tiradas de salvación. Bueno, vale. No puede servir. Sí, vamos a hablar con estos. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Say we'll take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illicit power is beyond reach until you rest. Id a tomar algo, me envían para relevaros. A ver, ostras, un 20. You? I'll believe that when I see it. Pues cállate y observa. Bloodthirsty, ain't ya? Ha! Go on in! Make him scream. No! Please! Face the prisoner. Consider the implements provided. Then... ¿Quieres empezar a explicar clemencia ahora o...? Die. That all you got? Being soft ain't gonna make him talk. Oh, qué asco. Es que no sé qué es menos dañino para el pobre hombre. Esto me da mucha grimita. Corretazo en la rodilla. Venga, va. Pobre hombre, lo siento. Ouch, es que me duele solo pensarlo. The prisoner smiles through the pain, then spits in your direction. Burn in every hell! Should have known you'd be soft. Get out! I must try this technique. What you still here for? I said out! Lo siento, no te puedo salvar, tío. No quiero atacarlos. One day I'll catch a break. Ay, pobre. Lo siento. Es que, aunque no sé si no hacerlo, total. Yo creo que al haber matado a tripas... No sé si voy a poder venir con esto. ¿Quiénes serán estos? Hola. Este estaba por aquí, es verdad. You have already failed me once, and now you dare to question. A scrying eye. Let's not do anything suspicious while it's watching. Tranquilo, no vamos a hacer nada. Life, much like your words, is meaningless. Well,
Escudriñador. to save the former. Hola, ojo. I do not have time for interruptions from underlings. As she turns to you, her thoughts. Ay, no dormí otra vez, pero por A favor. cold hand caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it, you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of, one of the chosen. The vision fades away. A true soul? Praise be. Are you here to join my hunt? Yo estoy a vueltas con mi propia cacería. Busco un druida llamado Halsing. ¿O no? Bueno, vamos a ir por las dos. Una cacería, ¿quién es la presa? Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palatable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it in the Absolute's name. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks. It's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. The cultists cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. The thief, whimpering in our dungeon, tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. She's seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Voy a hacerlo. Es que quiero ver qué pasa. Ya sé que no tiene mucho sentido que sea una tiefling y encima mate a los otros, pero... Llevarla hasta la ubicación de los tieflings os pondrá en peligro, pero te permitiría ganarte su confianza. Speak, true soul. The hunt must begin soon. No necesitamos al prisionero para nada. Conozco el sitio que estás buscando. You are sure? And how did you find it? La deidad absoluta me guía. Praise be. And now, through her will, you can be my eyes. Her mind enters yours, a splinter of ice piercing your memories. Tiefling faces flicker into view as she attempts to learn the grove's location. Enturbia los recuerdos de la pradera con imágenes de lugares que no recuerdas del todo bien. Permitirle que te lea la mente. Es que no sé si me mata si descubre el lugar. A ver, ¿qué pasa? Ah, no quiero que se deshaga de mí si consigue llegar al sitio, ¿eh? I see only fragments. Your mind is confused. Do what you must to clear it. The village to the east. It's abandoned. O sea que lo tengo que hacer, ¿no? Looks Vale. that way. But scouts... I trust you have cleared your mind. I hunger for battle. We must find the sanctuary. ¿Cómo ha acabado una drago comandando una tribu de goblins? They are flocking to the Absolute. In sufficient numbers, they are an effective force. Expendable and willing. Guay. Déjame ver el mapa, te mostraré dónde está la arboleda. So close. Their fate is sealed, and you will be instrumental in the slaughter. Go to their refuge and make your way inside.
as a friend. ¿Y una vez dentro? I will gather a raiding party and move into position. You will open the gates from the inside when the time is right to strike. We will cleanse the place of infidels and burn it to the ground in the Absolute's name. And then we will be the first among her favorites. Ya he hecho suficiente, esto no es mi batalla. I do not intend to lead a suicidal charge. The goblins are expendable. I am not. The Absolute brought you here for a reason. To throw open those gates so we can crush our enemies. Si accedo, espero una recompensa a la altura. You are honored to serve a cause, a god. You will earn her love, and the power that flows from that love. What greater reward could there be? Sin oro no puedo servir a la deidad. Fine. I will share what I have. But keep it to yourself. The goblins would squander it. I will see you at the grove. Open the gate on my signal, and we will break them. And when they are dead, the Absolute will reward your faith. As will I. For the Absolute! Okay. What path lies before me? We won't let you down. Vamos a coger este pergamino que hay por aquí, ya que estamos. Breathe deep. Bueno, aparentemente sí que puedo. Aparentemente sí que puedo hacer esto. Yo pensé que al haber matado a la otra igual ya no podía. ¿Dónde vas tú, mi Zara? Voy a seguirla. Can't give up now. Join me. The Absolute demands blood. Ya está, solo te llevas a Alright. uno. What now? Vale, no sé si tenemos algo más que hacer por aquí. Ups. Ay, espérate, que se están ahí reuniéndose. Voy a dormir. Sí, por si acaso tengo que utilizar el elicido para algo. O sea, el bichito. Oh. Uy, estos no van a estar muy contentos. Need to find a way forward. Devolver el colgante. What? Hemos conocido a un aventurero que acusa a un niño tiefling de haberle robado un colgante. Quedaron un montón de cosas raras por aquí sin hacer. También podría hacer una cosa, que no sé si es posible. Que estos vayan a atacar y yo en el último momento decida que no los ayudo. Es una opción también, ¿no? Por cierto, qué guay el campamento este, ¿eh?
¿Qué pasa, Gale, tío? So, we found an artifact rife with magic. It's just the thing I need. May I? Todavía no estoy lista para desprenderme de este artefacto. Please. Time is of the essence. ¿Pero qué quieres? If you're not willing to part with this artifact, as luck would have it, Faerun is full. There'll be danger involved. ¿Pero por qué quieres más? All great cost. Good. I know the. Venga. I hope I can count on you. Esto ya lo hemos discutido antes. Another step forward. A Will no le voy a hablar. Porque creo que no le va a hacer mucha gracia. 30... Dividir. A ver, se vuelve un poco loco, con los objetos apilados. Bueno, pues nada, ya hemos descansado. No sé si ir a hablar con el otro antes de irnos. Moving ahead. No, por aquí no. ¿Por dónde estaba? Ya no me acuerdo. With haste. Creo que sí. Y Never wanted the easy sí, está path. por aquí. Y el Halsing pasando de él también, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. En el próximo capítulo voy a ver si hablo con este. Y después ya vamos a atacar las boledas, claro. No queda otra. Así que nada, guardo. Y como siempre os digo, si os está gustando la serie, no olvidéis dejar un like al vídeo. También podéis suscribiros al canal y activar la campanita para que os avise cuando suban nuevos episodios. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.